Remulla yung salitang 98 ba yun? Tapos tapos hindi pa rin siya nakalusot. Kapal ng mukha. Hola, hola. 9 eyes na lang. Dito 6 lang. Sana all ang hina net. Lalangga Mackenzie. Hi, George. Hola, George Suti. Hola, si Kisses Miss. Wow. Muchas gracias, Jorge. Un beso para ti. Nene también. Hola, Mardin. Hola, Langga Teresa. Todo bien? Sí, todo muy bien. Dito lang laging marami. Ay, dito kay Just, mabot na tayo ng tawag nito, 1,100 plus na rin. Ay, mabot na rin ng 100. Ang tagal kaya nakuha yung 100. Diyan, mi boy, bye. Bye, Ninit. Ay, Ninit. Bye, Net. Hello, 17 Eyes. Gracias, Jorge, por subscribir mi canal. Martin, thank goodness for that. Thank goodness for that. Okay, this is Martin. Tina nga lang guys. Stay ko lang po tumawag Shopee. Sana all may pa Shopee. Masa ka na ba? Hindi lang hindi pa ni tubig ni nada, ni wala. Asa na kaya yung panghula ko? Hello. Mabuti pa dito na may 10 likes na. May 10 likes tapos 8 eyes. Dito 9 likes and 10 eyes. Good morning. Good morning. Kita pala yung aking Gutom na nga ako mga langga eh. Ay. Late na ako nakapag-live. Hi, Emilio Nunez Salas. Pero si Akin, what is the Notsi? Kiss, Ciudad de Juarez. Chica donde llegue. ¿Qué? ¿Qué dices? Chica donde llegue. ¿Llegue de dónde? En el cielo. Akala ko nga nanood ka pa nga kaya di ka pa. Nanood nga ako langga. Hi, Dylan Ponce. Tapos sabi ko hindi na pwede kasi mag-alas 7:30 na. Sinave ko na lang. Panuorin ko mamaya pagkatapos ng live. Ula aray guji. Hi, 12 eyes and 12 likes. Di que trata to in vivo. Hablando, conociendo. Y si quieres, tienes canal, suscribe también tu canal. Hola, Dailin. ¿Cómo estás, Dailin? Kumusta na kayong lahat? Ay, Langga Erlinda. ¿Cómo estás, Langga? Estoy muy bien. Qué chido. ¿Tú tienes canal? No sé cómo decir en tu nombre. Bueno, bye. Bye. Hi, José Pérez. Hola. ¿Cómo estás, José Pérez? Na-miss ko na ang live. Hi, good morning, Langga Jessica. Na-miss mo na ang live. Ini-snap mo na kami, Langga eh. Hindi mo na kami inaano. Ala, it's been 30 na pala. Ba't ang bilis?
Ba't ang bilis-bilis?